안녕하세요. 여기는 대한민국의 수도 서울입니다. 저는 아나운서 원기범입니다. Здравствуйте, здравствуйте. С вами снова Сеул и MC всея Кореи Won Ki-bom. 코러스 FM의 공동 진행자 제 짝을 소개해드리겠습니다. 올리 씨입니다. Здравствуйте. Да, я тоже с вами сегодня. Меня зовут Олли. 올리 씨 점점 더 예뻐져요. 안녕하세요. 반갑습니다. 이 프로그램은 여러분이 좋아하시는 K-팝과 시사 상식, 한국 관련 뉴스를 통해서 한국어를 배우고 한국과 한국 문화에 대해서도 새롭게 알게 되는 프로그램이죠. Как вы все знаете, Корос FM — это наша передача, в которой мы с вами слушаем вместе различные кей-поп-песни, разбираем их, а также посредством новостей и различных статей из Южной Кореи мы пытаемся познакомиться с этой страной поближе. 애청자 여러분께 감사의 뜻으로 특별 선물 이벤트를 준비했습니다. Спасибо за то, что вы нас слушаете, и в конце сегодняшней программы мы обязательно расскажем про тот розыгрыш призов, который у нас сейчас происходит, так что оставайтесь до конца. 방송 뒷부분에 한반도 뉴스를 듣고 북한에 대한 여러분들의 느낌이나 소감, 기타 자유로운 의견들을 유튜브나 페이스북에 댓글로 남겨주시기 바랍니다. После прослушивания финальной части нашей передачи, пожалуйста, оставляйте свои комментарии о прослушанном на нашем канале в YouTube или на Фейсбуке, и, возможно, вы получите какой-то приз. 좋은 글을 보내주신 분들에게는 추첨을 통해 한국 아이돌의 최신 CD 등 푸짐한 선물을 보내드립니다. У нас очень много подарков, включая последние диски ваших любимых исполнителей. 저희 코러스 FM의 VK나 페이스북에도 좋아요, 공유, 청취 소감 댓글 부탁드립니다. Обязательно заходите на наши странички ВКонтакте, в Фейсбуке, ставьте лайки, передавайте друзьям и оставляйте комментарии. 또 유튜브에 구독 신청도 해주세요. Также подписывайтесь на наш канал в YouTube. 여러분의 작은 관심과 사랑이 저희에게는 큰 도움과 힘이 됩니다. Даже ваш самый маленький интерес помогает нам двигаться дальше. 먼저 K-팝으로 한국어를 배워보는 시간입니다. 그동안 모두 14곡을 배웠어요. 많죠? 그동안 트와이스의 Cheer Up, FX, All Mine, Red Velvet, Russian Roulette, Shining, One of One, 방탄소년단, 피땀 눈물, EXO, Lucky One, IOI, 너무너무너무, Twice, 띠띠, B1A4, Good Timing, Seventeen, Boom Boom, Blackpink, 불장난, Playing with Fire, Fire. 예, 빅뱅의 에라 모르겠다. 참 잘해요. 예, AOA, Excuse me, 그리고 지난 시간에는 네. Block B의 Yesterday. 배워봤습니다. 궁금하신 분들은 유튜브나 페이스북 VK를 통해서 지난 방송 꼭 들어보세요. 네. Если вам интересно, какие песни мы слушали в предыдущих передачах, обязательно найдите их на нашем канале в YouTube или в Фейсбуке. 오늘 배워볼 노래는 바로 이 곡입니다. Ну а сегодня вот эта песня. 보고 싶다 이렇게 말하니까 더 보고 싶다 너의 사진을 보고 있어도 보고 싶다 너무 약속한 시간 나는 우리 겁니다 이제 얼굴 한번 보는 것조차 힘들어진 우리가 저기 온통 겨울뿐이야 8월에도 겨울이 와 마음은 시간에 달려가네 홀로 남은 설국 열차 네 손잡고 지금 반대편까지 가 겨울을 끝내봐 그리움들이 얼마나 눈치를 내려야 그 봄날이 올까 무거움을 떠드는 자기 먼지처럼 날리는 눈이 나라면 조금 더 빨리 내게 닿을 수 있을 텐데 눈꽃이 떨어져요 또 조금씩 멀어져요 보고 싶다 얼마나 길
흐르는 시간조차 미워 우리가 변한 거지 뭐 모두가 그런 거지 뭐 그래 늙다 네가 난 떠났지만 단 하루도 널 잊은 적이 없었지 나 솔직히 보고 싶은데 이만 너를 지울게 그게 널 원망하기보단 덜 아프니까 이날 풀어내본다 연기처럼 하얀 연기처럼 말로는 지운다 해도 사실 난 아직 날 보내지 못하는데 눈꽃이 떨어져요 또 조금씩 멀어져요 보고 싶다 보고 싶다 보고 싶다 보고 싶다 얼마나 기다려야 또 몇 밤을 더 세워야 널 보게 될까 널 보게 될까 만나게 될까 만나게 될까 너 위로 You're my best friend 아침은 다시 올 거야 어떤 어둠도 어떤 계절도 영원할 순 없을 눈치 피나봐요 이 겨울도 끝이 나요 보고 싶다 보고 싶다 보고 싶다 보고 싶다 조금만 기다리면 며칠 밤만 더 세우면 만나러 갈게 만나러 갈게 데리러 갈게 데리러 갈게 추운 겨울 끝을 지나 다시 봄날이 올 때까지 꽃 피울 때까지 그곳에 좀 더 머물러줘 머물러줘 오늘 배워볼 K-팝은 방탄소년단 BTS의 봄날입니다. Сегодня мы слушали песню группы BTS, которая называется «Помналь», «Весенний день». 이 노래 가사로 한국어를 배워볼게요. Давайте посмотрим, что же там в этой песне, о чем же не говорится. 보고 싶다. 이렇게 말하니까 더 보고 싶다. Я скучаю по тебе. И даже когда это говорю, скучаю еще сильнее. 너희 사진을 보고 있어도 보고 싶다. Даже когда смотрю на твою фотографию, все равно скучаю. 너무 야속한 시간. Время слишком жестоко. 나는 우리가 밉다. Ненавижу нас. 이제 얼굴 한번 보는 것조차 힘들어진 우리가. Нам теперь даже трудно смотреть друг на друга. 여긴 온통 겨울뿐이야. Здесь постоянно зима. 8월에도 겨울이 와. Даже в августе зима. 마음은 시간을 달려가네. Мое сердце. 홀로 남은 여기 조금 어렵죠. 네, 조금 어려워요. 마음이 시간을 달려간다. Мое сердце заставляет время бежать. 시간을 쫓아가는 거예요. Я как снегоход, оставленный такой в одиночестве. 시적인 표현이에요. В снегу, вот такой в холоде. 설국 열차는 뭔지 알아요? 네. 영화 제목이죠. 네. 계속 돌아야 돼요. 생존을 Он 위해서는. должен постоянно крутиться. 홀로 남은 설국 열차. Как вот этот вот я один остался. 네 손잡고 지구 반대편까지 가. А я хочу схватить тебя за руку И и убежать 겨울을- на край света. 이 겨울을 끝내고파. Чтобы закончилась эта зима. 그리움들이 얼마나 눈처럼 내려야 그 봄날이 올까? Сколько мне еще страдать до тех пор, пока не придет весна? 허공을 떠도는 작은 먼지처럼 날리는 눈이 나라면 Если бы я был такой же маленькой снежинкой, как, например, пыль, которая спускается в воздухе, 조금 더 빨리 내게 닿을 수 있을 텐데. я бы смог к тебе долететь чуть-чуть быстрее. 눈꽃이 떨어져요. А снежинки падают. 또 조금씩 멀어져요. И мы постоянно с тобой становимся все дальше друг от друга. 보고 싶다. Я скучаю. 얼마나 기다려야 또 몇 밤을 더 세워야 널 보게 될까? Сколько мне еще ждать? Сколько ночей еще не спать до тех пор, пока я не смогу тебя увидеть? 만나게 될까? Пока не смогу с тобой встретиться. 추운 겨울 끝을 지나 다시 봄날이 올 때까지. Когда уйдет зима, когда придет весна, 꽃 피울 때까지 그곳에 좀 더 머물러줘. пока не зацветут цветы,
Останься здесь, пожалуйста, со мной еще подольше. 노래 가사가 꼭 시 되게, 같죠. 네, 네. 이번에 특히 지난번보다 지난 그 옛날 그 예전 노래보다 노래. 피땀 눈물 되게 맞아, 피땀 눈물에 이어서. по сравнению с предыдущей песней группы BTS, которую мы разбирали, вот эта песня прям очень поэтичная. 너무 보고 싶고 그리운 사람이 네. 있는데 볼 수 없나 봐요. Он очень-очень сильно скучает, хочет с ней встретиться, но нет возможности, не могут они увидеться. 그 그리움을 노래한 그런 노래입니다. Такая песня про одиночество, про ожидание. 방탄소년단은 러시아에서 인기 많죠? 많아요. 네. 대한민국의 7인조 보이 그룹이죠. Это, ну, все мы уже с вами знаем, да, что группа BTS состоит из 7 человек. 지난번에도 말씀드렸는데 네. 방탄소년단이라는 이름은 방탄, 총알을 막아낸다는 네. 뜻이거든요. 10대와 20대들이 사회적 편견과 억압받는 것을 막아내겠다. 그리고 당당히 자신들의 음악과 가치를 지켜내겠다는 포부를 담고 있는 이름입니다. Наши непробиваемые мальчики, которые, так скажем, являются голосом современных тинейджеров, да, через музыку они, собственно, вот передают. 오늘 배워본 봄날, Spring Day라는 노래는요. 지난 2월 13일에 발매된 아주 따끈따끈한 신곡입니다. Это новая песня группы BTS, которая вышла только вот совсем недавно, 13 февраля. 네, 봄날 이 곡의 가사 중에 있는 단어들을 좀 살펴볼까요? Давайте посмотрим, какие слова стоящие, да, вот, которые стоят запоминания, можно найти в этой песне. 사진, Фотография. 시간, Время. 겨울, Зима. 8월. Все знают, наверное, август. 8월이 기네요. Август. 아우거스트. 네. 오, 영어랑 비슷하네요. 비슷하죠. 예, 어거스트. 그죠? 네. 지구, Земля. 봄날, Весенний день. 허공, Воздух. 먼지, Пыль. 꽃, Цветок. 그리움, Тоска. 시간. Время опять. 우리는 월 얘기할 때 아라비아 숫자를 써서 1월, 2월, 3월 해서 12월까지 가거든요. Все месяца в Корее, знаете, обозначаются просто цифрой, да, со словом месяц. Первый месяц, второй месяц, третий месяц, и так до 12-го. 그게 더 편할 것 같지 않아요? Да, 되게 편해요. 그런데 러시아나 미국에서는 네. 서로 다른 이름을 이 쓰죠. 이름이 있죠. 예. 맞아요. 자, 이 가사 중에 올리 혹시 궁금한 거 있어요? 아니요. 음, 괜찮은데. 그렇죠. 사진을 보고 있어도 보고 싶다. 보고 싶다. 사진 이렇게 보고 있으면 되게 슬퍼요. 슬퍼요. 이런 내용 보니까. 너무 슬퍼요. 예. 그 러시아의 가족들 있잖아요. 네. 가족들 보고 싶을 때 올리 씨는 그쵸. 어떻게 해요? 사진 봐요. 사진 보죠. 네. 그런데도 더 그리워요? 그쵸. 그렇죠. 아, 그래서 이게 더 마음에 와 닿겠군요. 네. 오늘 배워본 K-팝은 BTS 방탄소년단의 봄날 Spring Day였습니다. Сегодня мы слушали песню группы BTS, которая называется «Весенний день. 봄날». 함께하는 코러스 이야기 코러스 FM입니다. С вами снова Корс ФМ, мы разговариваем о Корее и России. 이번에는 한국과 러시아의 시사상식으로 한국어를 배워볼게요. Мы сейчас с вами будем слушать новости совместно корейско-российские и пытаться дальше продолжать изучение корейского языка. 좀 느린 속도로 읽어드립니다. Чтобы вам было понятнее, я буду читать немножко медленнее. 문화체육관광부와 한국관광공사는 최근 평창 관광의 밤을 열고 본격적인 평창 동계올림픽 마케팅에 들어갔습니다. Недавно состоялось такое маркетинговое мероприятие под руководством Министерства культуры и спорта, а также Корейской организации туризма в городе Пхёнчхан, в котором в скором времени состоятся Олимпийские игры. 이날 행사는 이희범 평창 동계올림픽 조직위원장, 정창수 한국관광공사 사장을 비롯해 12개 나라 외신기자 70여 명이 참석했습니다. Председатель Олимпийского комитета корейского, а также различные директора и руководители туристических организаций, а также иностранные репортеры, в числе где-то около 70 человек, приняли участие вот в этом вот мероприятии. 한국관광공사는 행사에 앞서 유럽과 동남아시아 등 15개 나라에서 참석한 올림픽 티켓 공식 판매 대행사를 대상으로
설명회를 열었습니다. На этом мероприятии были представлены различные туристические агентства из 15 стран Европы и Юго-Восточной Азии, которые будут являться официальными дистрибьюторами, так скажем, билетов на Олимпийские игры. 이들은 4박 5일 일정으로 평창과 강릉 등 강원도의 올림픽 개최 지역을 둘러봤습니다. Все эти люди, соответственно, которые участвовали в этих мероприятиях, в течение 4 дней находились в Пхёнчхане, а также в городе Канын, то, что находится в той же самой провинции Канмондо, и рассматривали всевозможные олимпийские объекты. 러시아의 여행사 대표 바실리에프 안드레이는 러시아 사람들은 한국의 쇼핑과 음식에 관심이 많다며 보다 다양한 관광 인프라가 생겼으면 좋겠다고 말했습니다. Представитель Большого российского туристического агентства Андрей Васильев сказал, что поскольку у русских людей есть большой интерес, скажем так, к шопингу и различной корейской еде, то было бы неплохо, чтобы еще и такого рода инфраструктура появилась на вот олимпийских объектах. 평창에 가본 적 있나요? 없어요. 못 가봤군요. 강원도에는 가봤어요? 가봤어요. 네. 강원도에는 어디요? 강릉. 강릉. 좋죠. 속초. 강릉, 속초도 강릉보다 더 위쪽에 있고요. 네. 강릉이나 속초를 가려면 네. 영동 고속도로를 타면 네, 평창을 지나치게 돼 있어요. 네네네. 설악산? 설악산 훨씬 못 훨씬 가서죠. 네. 가봤군요. 네. 그러니까 평창은 못 가봤지만 강원도는 가봤다. 네, 강원 근데 가봤어요. 이번 평창 관광의 밤에 올리 씨 친구가 가봤다면서요. 네, 뭐 여기 설명회 참석 한 건 안 아니고. 했지만, 네, 저녁에 콘서트. 무슨 콘서트 있었는데 K-pop 거기까지 콘서트. 갔었군요. 거기까지 갔어요. 네, 이거 통역해 주세요. Друзья мои ездили на вот это мероприятие, но они не участвовали, так скажем, в самом мероприятии, но после завершения всяких вот презентаций был K-pop-концерт, на котором вот мои друзья побывали. 러시아 사람들이 한국의 쇼핑과 음식에 관심이 많다고 하는데 어떻게 생각해요? 많아요. 정말 많아요? 맞는 말입니다. 그렇군요. 네. 바로 지난 동계올림픽이 러시아에서 열렸잖아요. 그렇죠. 소치? 네, 소치에서 했어요. 소치에서 네. 했고 그 다음 올림픽이 동계올림픽이 바로 한국. 우리나라의 네. 평창에서 열리게 됩니다. Да, очень интересно, что предыдущие зимние Олимпийские игры были в Сочи, в России, а сейчас они будут в Корее. 시사상식 중에 나온 단어들 살펴볼게요. Давайте посмотрим, какие слова можно здесь нам выучить. 관광, Туризм, 동계, зимний, имеется в виду 동계는 зимний период. 겨울이랑 똑같은 네. 말이죠. 참석, Участие, 공식, официальный, 판매, продажа, 여행사, туристическое агентство, 대표, представитель, 지역, какой-то регион, район, 음식. еда. 2018년에 열리는 평창 동계올림픽이 벌써부터 기대가 됩니다. Все, конечно, мы очень ждем Олимпийских игр 2018 года в Пхёнчхане, в Корее. 함께하는 코러스 이야기, 코러스 FM 듣고 계십니다. Вы слушаете Корос FM, где мы говорим о Корее и России. CIS 청취자 여러분, 한반도 뉴스를 통해 한국어를 배우는 시간입니다. Сейчас у нас третья часть нашей передачи, в которой мы слушаем новости с Корейского полуострова. 이번 시간을 통해 한국어 청취 능력 향상과 함께 한반도, 즉 남북 관계에 대한 시사 상식도 키워나가시기 바랍니다. Самые острые новости с Корейского полуострова, в частности, касающиеся отношений Южно-Северной Кореи. Давайте послушаем, пожалуйста, сейчас. 최근 북한 관련 뉴스가 계속해서 전 세계 이목을 집중시키고 있습니다. Снова в центре внимания мировой общественности новости вокруг Северной Кореи. 먼저 북한 통치자 김정은의 형인 김정남이 현지 시각 2월 13일 말레이시아 쿠알라룸푸르 공항에서 피살되었다고 말레이시아 당국이 발표했습니다. Прежде всего, конечно, самая громкая новость — это убийство старшего брата Ким Чен Ына в аэропорту Куала-Лумпур, Малайзии 13 февраля этого года. 김정남은 북한을 통치했던 고 김정일의 장남으로 한때 후계자 수업을 받으면서 소위 북한의 황태자로 주목받기도 했지만 일본 미립국 사건으로 김정일의 눈밖에 나면서 권력 구도에서 멀어지고 해외를 유랑하게 됐습니다.
Ким Чен Нам, расскажем, он был старшим сыном Ким Чен Ира, покойного, и долгое время он считался будущим наследником, так скажем, Ким Чен Ира, но из-за его нелегальных, так скажем, незаконных поездок в Японию он потерял доверие отца и был, грубо говоря, сослан учиться за границу. 김정일의 권력을 승계한 김정은은 집권 이후 김정남을 눈엣가시로 여겼다고 하며 언론 보도에 따르면 김정남은 최근까지 김정은의 살해 위협에 시달렸다고 합니다. Все это время, можно так сказать, Ким Чен Нам был как кость в горле Ким Чен Ына, и, как сообщают СМИ, много раз Ким Чен Ын грозился расправой ему. 말레이시아 현지 언론들은 북한 국적의 용의자 4명이 지난 13일 범행 직후 출국해 인도네시아 자카르타와 아랍에미리트 두바이, 러시아 블라디보스토크를 거쳐 17일쯤 북한 평양에 도착했다고 보도했습니다. Как сообщают малазийские средства массовой информации, главные подозреваемые в убийстве, соответственно, Ким Чен Нама, 4 выходца из Северной Кореи, которые через несколько стран, пролетев, недавно вернулись в Пхеньян. 한편 지난 2013년 12월에는 김정은의 고모부인 장성택도 김정은의 지시로 고사포로 잔인하게 처형된 바 있으며 이처럼 김정은 친인척들이 계속해서 처형되거나 살해되고 있는 것은 김정은의 권력 유지에 대한 불안감과 편집광적인 기질 때문이라는 주장도 제기되고 있습니다. Между тем, все еще также очень активно обсуждаются испытания оружия в Северной Корее, расправа над родственниками, которые проводит Ким Чен Ын, его маниакальные вот эти вот постоянные паранойные какие-то настроения из-за страха потерять свою власть. 이에 앞서 지난 2월 12일 국제사회의 우려 속에 북한은 중거리 탄도 미사일을 발사했습니다. Также, естественно, взрыв очередной недовольства в мировом сообществе вызвал очередное испытание баллистической ракеты, которое прошло в Северной Корее 12 февраля. 이처럼 끊임없는 미사일 발사 실험을 통해 도발 능력을 지속적으로 강화하고 있는 북한에 대해 국제사회의 비난이 거세지고 있습니다. Бесконечные провокации, вот, вызванные, да, вот этими ядерными испытаниями, только усиливают критику со стороны мирового сообщества. 유엔 안전보장이사회는 이번 북한의 미사일 발사를 규탄하는 언론 성명을 만장일치로 채택했습니다. Совет Безопасности ООН постоянно в прессе сообщает о том, что нужно останавливать, да, вот эти вот провокационные действия любой ценой. 성명서에는 북한의 추가 도발에 대해 중대 조치를 취하겠다는 경고도 담겨 있습니다. Они предупреждают также Северную Корею в очередной раз, что вот эти бесконечные провокации перед Северной Кореей ставят угрозу полной изоляции. 북한의 최대 우방국인 중국도 미사일 도발 다음 날인 2월 13일 약 100만 달러 규모의 북한산 석탄을 수입하지 않고 반송한 것으로 알려졌습니다. В частности, самое вот последнее, что произошло, Китай объявил о том, что официально отказывается в дальнейшем от импорта угля из Северной Кореи, что послужит, так скажем, да, сильным ударом по экономике Северной Кореи. 대중국 석탄 수출은 북한의 주요 외화 수입원인 만큼 이번 석탄 반송 조치는 북한의 미사일 도발에 대한 불만을 표시하기 위한 중국의 압박 조치라는 해석도 나오고 있습니다. Это так своеобразный, так скажем, способ со стороны Китая произвести какое-то давление на Северную Корею, высказать свое недовольство текущим положением дел. И, естественно, это будет большой удар по экономике, так как экспорт угля в Китай — это один из источников вот самых больших прибыли Северной Кореи. 다음 소식입니다. Следующие новости. 청취자 여러분, 솔제니친이 누군지 아시나요? 그는 소련 시절 스탈린을 비판하는 편지를 쓴 죄로 강제노동 수용소에서 8년간 복역했습니다.
이후 당시의 경험을 다룬 소설 수용소 군도로 인해 러시아에서 추방되어 20년간 해외 망명 생활을 하며 소위 러시아의 양심으로 불리게 된 노벨문학상 수상 작가입니다. 최근에 북한의 솔제니친이라고 불리는 북한 작가가 쓴 소설 고발이 북한의 인권 현실을 그대로 반영하며 세계적인 관심을 받고 있습니다. Сейчас очень популярно в мировом сообществе становится северокорейский автор, которого прозвали, так скажем, северокорейским Солженицыным. Этот автор публикует работы, которые критикуют текущее правительство Северной Кореи и рассказывает о все реалии, так скажем, да, нарушения прав человека в Северной Корее. 지난 2월 6일 영국의 더 타임스지는 북한의 솔제니츠는 누구인가라는 제목으로 북한 실존 작가인 반디의 소설 고발이 세계적인 반향을 불러일으키고 있다고 보도했습니다. 6 февраля этого года английское издательство Times опубликовало статью под названием «Кто же новый Солженицын?» и рассказала об этом авторе, псевдоним которого Банди, и его работе, которая называется «Обвинение», которая стала практически последней, стала сенсацией, да, в мире литературы. 고발은 2014년 한국어 초판이 발간된 후 지난 2월 15일 개정판이 발간됐으며 앞으로 영어 등으로 번역돼서 20개 국가에 소개될 예정입니다. Произведение, это, которое называется «Обвинение», впервые вышло в 2014 году на территории Южной Кореи. В этом году оно было переиздано, и в ближайшем будущем планируется перевод его на английский язык с целью распространения дальше в странах мирового сообщества. 고발은 김정은의 폭정이 주민들에게 가하는 억압을 실감나게 보여주고 있습니다. В этом произведении рассказывается без прикрас о всех аспектах, скажем так, тирании Ким Чен Ына, о реальной жизни северокорейских граждан. 늙으신 어머니, 즉 노모가 위급한 상황에서도 소위 1호 행사 때문에 움직임이 제한돼 어머니의 임종을 지키지 못하게 된 광부의 이야기, 지청만리. 출신 성분의 절망에 탈북을 결심하는 부부를 다룬 탈북기 등 7편의 단편으로 구성되어 있습니다. В состав, так скажем, этой книги, в это произведение входят 7 различных историй из жизни различных северокорейских людей, которые беглецов, так скажем, из Северной Кореи, которые вот поделились своими переживаниями, своими историями. 반디는 반딧불이처럼 북한의 어둠을 밝히겠다는 의지가 담긴 저자의 필명입니다. Псевдоним этого автора происходит от корейского названия, от корейской версии слова «светлячок», потому что он как светлячок, скажем так, освещает вот эту темную историю, темную сторону жизни северокорейского народа. 한편 반디의 첫 시집 지옥에서 부른 노래도 이르면 3월 말 출간될 예정입니다. Также в конце марта этого года выходит еще одно произведение этого автора, которое называется «Песни из ада». 50여 편의 시들은 북한 내 궁핍과 이로 인한 인간 존엄성 파괴, 봉건제 폐단 등을 꼬집고 있다고 합니다. Это сборник произведений, это сборник поэм, стихов, из 50 стихов, который рассказывает о бедности, безнадёге и всяких различных тягостях жизни северных корейцев. 오는 3월 28일부터는 4일간 15명의 해외 문학계 인사들이 방한해 반디의 작품에 대해 토론하는 국제 컨퍼런스도 개최될 예정입니다. Также откроется с 23 марта мероприятие, на котором 15 человек в течение 4 дней этим 15 людям будут представлены вот эти произведения Банди. 반디의 작품들을 통해 북한 주민들의 참혹한 인권 실상이 외부에 알려지고 이를 통해 조금이라도 주민들의 삶이 개선될 수 있기를 기대해 봅니다.
Эти произведения — это такая своеобразная надежда на то, что через них можно будет наконец-то просветить людей в других странах о настоящей жизни северных корейцев и как-то продвинуться вот в процессе, да, по помощи им. 오늘 소식은 여기까지입니다. На сегодня это все. 한반도 뉴스를 들으시고 북한 주민들의 열악한 인권 현실에 대한 안타까움 등 북한에 대한 여러분들의 느낌이나 소감, 기타 자유로운 의견들을 유튜브나 페이스북에 댓글로 남겨주시기 바랍니다. Поскольку новости с Корейского полуострова, да, это всегда остро, это всегда то, что нас беспокоит, нам интересно, что вы думаете об этом. В частности, что вы думаете о Северной Корее, о том, как люди там живут. Свои мнения, свои комментарии оставляйте, пожалуйста, в нашем канале в YouTube или на Фейсбуке. 좋은 글을 보내주신 분들에게는 추첨을 통해 한국 아이돌의 최신 CD 등 푸짐한 선물을 보내드립니다. Авторы лучших комментариев получат от нас своеобразные призы, в числе которых последние диски, последние альбомы ваших любимых кей-поп исполнителей. 이번 특별 선물 이벤트에 여러분의 많은 참여를 바랍니다. Пожалуйста, участвуйте. Мы стараемся, чтобы вам было интереснее. 여러분 어떠셨습니까? 대한민국의 수도 서울에서 함께하는 코러스 이야기, 코러스 FM이었습니다. С вами сегодня снова был Chorus FM из Сеула. Надеюсь, вам понравилось. 이 프로그램은 여러분이 좋아하시는 K-팝과 시사상식, 한국 관련 뉴스를 통해서 한국어를 배우고 한국과 한국 문화에 대해서 새롭게 알게 되는 프로그램입니다. Chorus FM — это передача, в которой мы пытаемся посредством прослушивания ваших любимых кей-поп песен, а также посредством прослушивания корейских новостей помочь вам познакомиться поближе с этой страной и с корейским языком. 주변에 한국과 한국어 그리고 K-팝에 관심 있는 분들 계시면 많이 추천해 주시기 바랍니다. Если среди ваших близких есть люди, интересующиеся Кореей, корейской музыкой или корейским языком, пожалуйста, рекомендуйте наш передачу. 여러분의 작은 관심과 사랑이 저희에게는 큰 도움과 힘이 됩니다. Даже ваш самый маленький интерес для нас большая помощь. 그리고 앞서 말씀드린 대로 특별 선물 이벤트에 여러분의 많은 참여를 다시 한번 당부드립니다. Еще раз напоминаем, что у нас сейчас идет розыгрыш подарков, поэтому обязательно участвуйте. 저는 대한민국의 아나운서 원기범이었습니다. С вами был MC всей Кореи Won Ki-bom. 제 짝은 올리였고요. И я, Олли. 올리 씨 수고 많으셨습니다. 수고하셨습니다. 애청자 여러분 고맙습니다. 늘 건강하시고 행복하세요. Спасибо, что были с нами. Будьте здоровы и счастливы.